سنو سنو اللہ کا کلام کیا کہتا ہے، اٹھو اٹھو قرآن کا پیغام کیا کہتا ہے، سنو سنو۔ سورہ فجر پر 3 نشستیں ہماری کمپلیٹ ہو چکی۔ سورہ فجر کی آج 4تھی نشست جاری اور ساری ہے، اور اس نشست میں سورہ فجر کی چند آیات، اس کی تفسیر میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ سورہ فجر مکی ہے، اس میں 1 رکوع، 30 آیتیں، 139 کلمے اور 597 حروف ہیں۔ آج جن آیات کے متعلق تفسیر قرآن میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، آپ اسکرین پر ملاحظہ کر رہے ہیں۔ آج انتخاب ہے سورہ فجر کی آیت نمبر 17، 18، 19 اور 20۔ یہ ٹوٹل 4 آیات ہو گئی۔ آیت نمبر 17 میں خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے، کلا بل لا تکرمون الیتیم۔ آیت نمبر 18 میں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، ولا تحاضون علی طعام المسکین۔ آیت نمبر 19 میں میرے رب نے ارشاد فرمایا، وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا۔ اور آیت نمبر 20 میں فرمان الہی اس انداز میں ہے، وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا۔ یہ چاروں آیات اسکرین پر آپ حضرات ملاحظہ کر رہے ہیں۔ اب ہمارا جو طریقہ کار ہے کہ آیہ کریمہ میں جو الفاظ مقدس استعمال ہوئے ہیں، ان کا پہلے لفظی ترجمہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ کلا، اس کا معنی ہے ہرگز نہیں، بلکہ، لا تکرمون، تم عزت نہیں کرتے، الیتیم، یتیم کی، واو مانے اور، لا تحاضون، نہ تم ترغیب دیتے ہو، علی، پر، طعام، کھانا کھلانے، المسکین، مسکین کو، واو کا معنی ہے اور، تأکلون، تم کھا جاتے ہو، التراث، میراث کا سارا مال، اکلن، کھانا، لما، جمع کر کے، واو کا معنی ہے اور، تحبون، تم رکھتے ہو محبت، المال، مال کی، حباً جمع، بہت زیادہ محبت۔ یہ 4 آیات کا لفظی ترجمہ تھا، یعنی قرآن کے اندر جو الفاظ مقدسہ استعمال ہوئے، ان کا لفظی ترجمہ کیا تھا وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ اب ہم تفسیری ترجمے کی طرف آتے ہیں کہ قرآن کا تفسیری ترجمہ کیا ہے۔ اسکرین پر آپ ملاحظہ کر رہے ہیں، سورہ فجر کی آیت نمبر 17، کلا بل لا تکرمون الیتیم، ہرگز نہیں، بلکہ تم عزت نہیں کرتے یتیم کی۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 18، ولا تحاضون علی طعام المسکین، اور نہ تم ترغیب دیتے ہو
मिस्कीन को खाना खिलाने पर। अब इसके बाद आयत नंबर 19, वतअकुलून तुरासा अकलल लम्मा, और तुम खा जाते हो मीरास का सारा माल जमा करके। इसके बाद है आयत नंबर 20, वतुहिब्बूनल माला हुब्बन जम्मा, और तुम रखते हो मोहब्बत बहुत ज्यादा माल की। ये इसका लफ्जी तर्जुमा और तफसीरी तर्जुमा आप हजरात ने समात कर लिया और स्क्रीन पर मुलाहिदा फरमा लिया। अब मैं चंद बातें इन 4 आयात के तहत पेश करना चाह रहा हूं, यानी रब का जो पैगाम है इसे वादे करके आपके सामने रखना चाह रहा हूं। ये बात ज़हन में रखिएगा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हम पर बड़ा करम करता है, लेकिन बाद मर्तबा वो रिज़्क़ को तंग कर देता है, रोजी हमारी तंग हो जाती है। अल अमान वल हफीज, अल्लाह हमारी हिफाजत करे। इसी तरीके से कभी ये होता है रिज़्क़ में बरकत, रिज़्क़ तो है, पैसा होता है, लेकिन बरकत नहीं होती, जिसको आप कहते हैं बेबरकती। और कभी कभार क्या होता है कि कोई मुसीबत, आफत, बला जो है वो हम पर मुसल्लत हो जाती है। इन 4 आयात में खालिक कायनात ने उन असबाब को जिक्र किया जिनकी बिना पर रिज़्क़ के अंदर तंगी हो जाती है, माल से बरकत उठ जाए और कोई ना कोई मुसीबत और आफत मुसल्लत हो जाए। इसका मतलब यह है कि आज की जो 4 आयात हैं इसे हमने पढ़ना है, हमने सुनना है, हमने सीखना है, समझना है, अमल करना है और आगे पहुंचाना है। बड़ी अहम आयत है। यानी वादे होगा कि रिज़्क़ के अंदर तंगी का सबब क्या है, मुसीबत और आफत में आने का रीजन क्या है। ये 4 आयात के अंदर खालिक कायनात ने 4 असबाब का तस्करा किया है। अब मैं आपको पिछली आयत की तरफ ले जाता हूं, फिर आगे बढ़ेंगे। आपने गुज़िश्ता दर्स में आयत नंबर 15 और 16 को समात किया था। अब मैं फिर आयत नंबर 15 और 16 की तरफ लाता हूं और अगली जो आज आयत हमने समझनी है उसकी तरफ आऊंगा। खालिक कायनात इरशाद फरमाता है, ये गुज़िश्ता इतवार का आखिरी का दर्स है। फ़अम्मल इंसानो इज़ा मब्तलाहु रब्बुहु, बस इंसान जब उसका रब उसे आजमाता है, फ़अकरमहु व नअमहु, उसे इज्जत देता है, नेमत देता है। फ़यक़ूलु रब्बी अकरमन, अब इंसान कहता है मेरे रब ने मुझे बड़ी इज्जत दी, मेरे रब ने मुझे बड़ी इज्जत दी। आयत नंबर 16 के अंदर खालिक कायनात ने इरशाद फरमाया, व अम्मा इज़ा मब्तलाहु, ये रब के इम्तिहान लेने के अलहदा अलहदा अंदाज है। गुज़िश्ता इतवार को मैंने आपको बतलाया था, कभी अल्लाह माल देकर आजमाता है, शुक्र अदा करता है नहीं करता, तकब्बुर तो नहीं करता, ऐसा तो नहीं राह खुदा में खर्च करने से अपने हाथ को रोक देता है, ये आजमाइश है। और कभी अल्लाह आजमाइश कैसे लेता है, रिज़्क़ में तंगी कर देता है। अब देखिए इसका तस्करा, व अम्मा इज़ा मब्तलाहु, और अल्लाह कभी बंदे का इम्तिहान लेता है, आजमाइश में मुब्तला करता है, तो क्या करता है, फ़क़दरा अलैहि रिज़्क़हु, उसका रिज़्क़ उस पर तंग कर देता है। यानी अब क्या होगा, कारोबार नहीं चलेगा, जहां हाथ डाले नाकाम हो जाए, कामयाबी हो ही नहीं रही। अब उस वक्त बंदा क्या कहता है, फ़यक़ूल रब्बी अहानन, बंदा ये कहने लग जाता है अल अमान वल हफीज, अल्लाह मुसलमानों को बचाए, मेरे रब ने मुझे दलील कर दिया, अल अमानो वल हफीज। लेकिन अब अल्लाह ताला जो आयत आज हम पढ़ रहे हैं उसमें अल्लाह ताला इस बात को वादे करता है, ऐसा नहीं है, ये तुम्हारा क्या दरा है, रब ऐसे ही किसी पर रिज़्क़ को तंग नहीं करता। यानी तुमने अपने
हाथ से अपने पांव पर कुलारा मारा। अब वो अल्लाह बयान करता है वो असबाब क्या है जो तुमने इख्तियार किए और फिर मैंने रिज़्क को तंग कर दिया। अब तंगी हो गई, कारोबार नहीं चलेगा, जहां हाथ डाले नाकाम हो जाए। अब वो 4 असबाब का तस्करा, उससे पहला आयत नंबर 17, कल्ला बल्ला तुकरिमून अल यतीम, ये पहला सबब है। रब कहता है कल्ला, ऐसा मत समझो कि अल्लाह ने ऐसे रिज़्क तंग कर दिया, रोक दिया, बल्कि क्या हुआ, बल्ला तुकरिमून अल यतीम, तुम यतीम का इकराम नहीं करते, यतीम की इज्जत नहीं करते। ये पहला सबब है रिज़्क की तंगी का, रिज़्क के अंदर बेबरकती का। जो यतीम की इज्जत नहीं करता, यतीम यार छोड़ो, और एराज कर लेता है, लापरवाह हो जाता है, यतीम में छोड़ दो। कुरान कहता है नहीं, अगर तुमने यतीम की इज्जत करना छोड़ दिया तो फिर अल्लाह क्या करेगा, फ़क़दर अलैहि रिज़्क़हू, रब तुम्हारे रिज़्क को तंग कर देगा। इसका मतलब क्या हुआ, यतीम अल्लाह की बारगाह में प्यारा है, काबिल तवज्जो है, यतीम अल्लाह की बारगाह में प्यारा है। अब उसका अदब करो, उसकी इज्जत करो और उसका एहतराम करो। यहां मैं चंद हदीसें आपके सामने पेश करना चाह रहा हूं जो यतीम के हवाले से हैं। सबसे पहली हदीस जो मैं पेश करूंगा वो हज़रत बुरैदा की रिवायत करता है। हदीस स्क्रीन पर आप मुलाहिदा कर सकते हैं। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जब अल्लाह ताला क़यामत के दिन लोगों को अपनी कब्रों से निकालेगा, मैदान महशर बपा होगा, लोग अपनी अपनी कब्र से निकलेंगे, कब्र ऊपर से शक हो जाएगी। अब वो जो मुर्दा लेटा हुआ था ना, वो खड़ा हो जाएगा, अपनी कब्रों से निकलेगा। नबी ने फरमाया एक कौम ऐसी होगी जब वो कब्र से निकलेगी ना, उसके मुंह से आग निकल रही होगी, काबिल तवज्जो। जब वो कब्र से निकलेगी वो कौम, तो उसके मुंह से आग निकल रही होगी। साहबा किराम ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कौन सी कौम है और क्यों निकलेगी? कब्र से निकले और मुंह से आग के अंगारे निकल रहे हैं, मुंह से आग निकल रही है। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या इरशाद फरमाया? फरमाया क्या तुमने कुरान का पैगाम नहीं सुना, फरमाने इलाही नहीं सुना? रब क्या कहता है? रब कहता है सुनिएगा, इन्नल्लज़ीना याकुलूना अम्वालल यतामा ज़ुल्मन, बेशक वो लोग जो नाहक यतीमों का माल खा जाते हैं, इन्नमा याकुलूना फी बुतूनिहिम नारा, बज़ाहिर माल खा रहे हैं लेकिन पेट के अंदर क्या डाल रहे हैं? आग को डाल रहे हैं। ये कुरान कहता है। और फिर कुरान क्या कहता है? वसयस्लऊन सईरा, और अनकरीब इन्हें दहकती आग में डाल दिया जाएगा। इसका मतलब है कि अगर कोई शख्स यतीम का माल खाता है, माल नहीं है, ये आग है। अब जब कयामत के दिन उठाया जाएगा तो जाहिर बात है पेट के अंदर क्या थी? आग थी। अब कयामत के दिन जब वो उठेगा तो उसके मुंह से आग निकल रही होगी। अल अमानो वल अफीद। दूसरी हदीस बारका में पेश करता हूं, दूसरी हदीस सुनिए। हज़रत सैयदना अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मेराज की रात मैंने एक कौम को देखा, उसके जो लिप्स है ना, लिप्स, होंठ, ये ऊंटों के लिप्स की तरह होंगे, बड़े बड़े होंठ हो जाएंगे, और कुछ लोग उसके होंठ को पकड़ेंगे और इसके बाद क्या होगा कि आग के पत्थर उसके मुंह में डाले जाएंगे। अब जब वो आग के पत्थर उसके मुंह में जाएंगे, मेरे मुस्तफा ने फरमाया मुंह से जाएंगे और पीछे से निकलेंगे। ये है दूसरी वईद। अब इसके बाद मैं आपके सामने तीसरी हदीस बारका पेश करता हूं। हज़रत अबू हुरैरा इसे रिवायत करते हैं, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया,
4 शख्स ऐसे हैं जिन्हें जन्नत में दाखिल नहीं किया जाएगा, ना उसे जन्नत की कोई नेमत मिलेगी, और ये अल्लाह का हक है कि अल्लाह दाखिल ना करे और ना ही जन्नत की नेमत से नवाजे। अब वो 4 अफराद कौन है? नबी ने फरमाया पहले शराब का आदी, जो शराब पीता है, ना जन्नत नसीब होगी ना जन्नत की नेमत नसीब होगी। अल अमानु वल हफीज। दूसरा कौन है? सूद खाने वाला, सूदी भी बहुत आपको मिलते हैं, अल्लाह हिफाजत करे। तीसरा कौन है? नाहक यतीम का माल खाने वाला। और चौथा वालिदैन का नाफरमान। अल्लाह हमें इन बीमारियों से बचाए। ये 4 बीमारियां ऐसी हैं जो जहन्नम में जाने का सबब हैं और जन्नत में जाने से रुकावट बन जाती है। अब एक और हदीस सवार का सुनिए, हदीस नंबर 4। हज़रत अबू हुरैरा रिवायत करते हैं, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 2 घरों की मिसाल दी। कहा एक बेहतरीन घर है, एक बुरा घर है। बेहतरीन घर कौन सा है? फरमाया जिस घर में यतीम हो और उसके साथ हुस्न सलूक किया जाता हो। फरमाए मुसलमान का बेहतरीन घर है, खूबसूरत। और जिस घर में यतीम है और यतीम के साथ बुरा सलूक किया जाता है, नबी ने क्लियर कर दिया वो बुरा घर है। एक और हदीस बारका हज़रत सैयदना अबू उमामा रिवायत करते हैं, रहमत आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया जिसने यतीम के सर पर हाथ फेरा, उसके हाथ के नीचे जितने बाल आएंगे अल्लाह ताला हर बाल के एवज उसे नेकियां अता फरमाएगा। अब आप अंदाजा लगाएं, यतीम के साथ भलाई करना कितना उम्दा है और यतीम के साथ धोखा दही करना कितना बुरा है। मैं पहले मिसालें पेश करता हूं, फिर हम आगे बढ़ेंगे अगली आयत की तरफ। मिसालें, बाप का नाबालिग, उन यतीम, भाई ने क्या किया? बाप का सारा माल हदम कर लिया, कहते हैं इनसे जान छुड़ाओ, या फिर थोड़ा बहुत दे दे। ये क्या है? ये इज्जत देना है या उनकी हक तलफी करना है? और कुरान ने इसे क्या बयान किया? ये माल नहीं है बल्कि आग है जो पेट के अंदर जा रही है। ये एक मिसाल। अब मैं दूसरी मिसाल देता हूं। दूसरी मिसाल ये, 2 भाई हैं, दोनों कारोबार साथ करते हैं, पार्टनर थे 50-50 के, दोनों 50-50 के पार्टनर थे। एक भाई का इंतकाल हो गया, अब उसकी औलाद में बच्चे भी हैं बच्चियां भी हैं, ए दोनों नाबालिग, वो क्या कहलाएंगे? यतीम। अब वो जो चचा था ना, चचा का काम था अपने भतीजे के साथ, भतीजी के साथ क्या करे? भलाई करे। भलाई करना तो दूर की बात है, वो अब क्या कहता है? या तेरे बाप ने कुछ छोड़ा ही नहीं है। A50 का पार्टनर, इसके बाद माल पड़ा हुआ है, कहते तेरे बाप ने कुछ छोड़ा ही नहीं है, खत्म हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? उसका माल खा रहा है ना, ये उसके साथ इकराम नहीं कर रहा, इज्जत से नहीं नवाज रहा, बल्कि उसके माल को खा रहा है। इसका मतलब क्या है? जहन्नम की आग को अपने पेट में डाल रहा है। और अभी तो माल होगा, अभी माल होगा, लेकिन कुरान ने कहा रिज़्क में जो तंगी है ना, यतीम का अगर इकराम नहीं करोगे तो रिज़्क में तंगी आ जाएगी। मतलब क्या हुआ? आज तो माल नजर आता है, लेकिन इन फ्यूचर हालात बड़े गमगीन हो जाएंगे। अल अमानु वल अफीद। एक और मिसाल मैं आपके सामने पेश करता हूं। 2 पार्टनर थे, भाई नहीं थे। एक पार्टनर का इंतकाल हो गया। अब जब एक पार्टनर का इंतकाल हुआ तो उसकी वाइफ आई, जिसको आप कहते हैं बेवा, आकर कहने लगी मेरे शोहर का क्या हिसाब है? इसलिए कि जाहिर बात है मेरा भी हिस्सा बनता है और मेरे जो बच्चे हैं नाबालिग यतीम, इनका भी हिस्सा बनता है। वो क्या कहता है? बस ये थोड़ा माल बचा है, बाकी सारा नुकसान हो गया। अगर वाकई नुकसान हुआ तो एक अलग बात है, लेकिन नुकसान नहीं हुआ फिर भी कहा जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? कुरान कहता है यतीम की इज्जत करो। ये इज्जत कहां कर रहा है? ये सर पर हाथ कहां फेर रहा है? बल्कि ये जहन्नम की आग को
अपने पेट के अंदर डाल रहा है। अल अमान वल हफीज, अल्लाह का फजल है, हमारा दामन इससे पाक है, रब का एहसान है, आपका दामन पाक होगा। लेकिन आप नोट करें, आपके खानदान में ऐसे लोग मिलेंगे। मैं अपने खानदान में नोट करूं, आप अपने खानदान में नोट करें। किसी का इंतकाल हो गया, अब यतीम है, इसे कोई पूछता नहीं, ठुकरा देते हैं, कहते बस बोझ बना हुआ है। नहीं, उसे इज्जत दो, उसे इज्जत दो। अगर आपने उसे इज्जत दी, आपके रिज़्क में बरकत होगी, रिज़्क तंग नहीं होगा, बल्कि रिज़्क के अंदर इजाफा होगा। मैं नहीं कह रहा, मैं हूं भी कौन, मेरा रब कह रहा है, खालिक कह रहा, मालिक कह रहा। ये एक आयत करीमा। अच्छा, अब मैं दूसरी आयत की तरफ फिर आपको लाना चाहता हूं। आयत नंबर 18, वला तहादून अला तआमिल मिस्कीन। इसमें खालिक के कायनात ने क्या इरशाद फरमाया? रिज़्क की तंगी का दूसरा सबब, सेकंड सबब। मैं कुरान सुना रहा हूं, कुरान पढ़ रहे हैं, वो किताब जो ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, जिसके अंदर कोई शक नहीं है, नाज़िल हुई 1400 बरस कबल, जैसे पहले फायदेमंद थी आज भी है और कयामत तक रहेगी, जिसका दस्तूर, जिसका आइन कभी बदल नहीं सकता। आईने पाकिस्तान बदल जाए, आईने सऊदिया बदल सकता है, आईने दुबई बदल सकता है, आईने कतर बदल सकता है, लेकिन कानून और आईने कुरान कयामत तक नहीं बदल सकता। इला यौमिल क़ियामा, जो आइन कुरान ने बयान कर दिया वो कयामत तक जारी और सारी रहेगा। वही कुरान ये बता रहा है कि तुम्हारे अंदर रिज़्क की तंगी का दूसरा सबब क्या है। रब कहता है वला तहादून अला तआमिल मिस्कीन, और ना तुम तरगीब देते हो मिस्कीन को खाना खिलाने पर। क्या मतलब? मतलब ये है जो गरीब है, मिस्कीन है, उसको खाना खिलाओ। एक तो ये हो गया। दूसरा ये हुआ, जो गरीब है, मिस्कीन है, फकत खाना नहीं खिलाना, बल्कि लोगों को रागिब भी करना है। ये बात ध्यान में रखेगा, ये फकत मेरा काम नहीं है। ऐसा थोड़ी है कि कुरान मेरे लिए आया कि मैं अमल करूं खाली फकत, बल्कि कुरान मेरे लिए भी है और आपके लिए भी है। मेरे लिए भी अजीम है और आपके लिए भी अजीम है। मैं दर्स से कुरान में खाली कहूं भाई मिस्कीनों को खाना खिलाओ, इसकी तरगीब दिलाओ, ये तरगीब मुझे भी दिलाना है, लेकिन ये पैगाम आपको भी दिया जा रहा है कि आप भी अपने इर्द गिर्द के लोगों को कहें गरीबों को खाना खिलाओ, गरीबों को खाना खिलाओ, मिस्कीनों को खाना खिलाओ। एक हदीस बारका में आता है, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में एक सहाबी ने अर्ज की, बुखारी की हदीस है, इस्लाम के अंदर अफजल अमल क्या है? नबी ने दो अमल बतलाए। पहला अमल क्या फरमाया? फरमाया इत्आमुत ताआम, खाना खिलाओ। और दूसरा क्या फरमाया बताए? फरमाया सलाम करो, अला मन अरफ्ता व मन लम तारिफ, हाकज़ा फिल बुखारी, बुखारी के अंदर है। फरमाया हर एक को सलाम करो, खा तुम जानते हो या ना जानते हो। तो खाना खिलाना ये इस्लाम का अजीम अमल है, और इसकी रग़बत दिलाना ये इस्लाम का अजीम अमल है। मेरा काम है मैं आपके दरमियान रग़बत दिलाऊं, आपका काम है कि आप अपने इर्द गिर्द के लोगों के दरमियान रग़बत दिलाएं। ठीक है, एक आदमी कहता है कि मैं रोजाना एक फकीर को नहीं खिला सकता, मेरा जेब इजाजत नहीं दे। जाहिर बात है हर आदमी की अपनी अपनी रेंज है ना। ठीक है भाई, आप रोजाना ना खिलाएं, हफ्ते में एक मरतबा तो खिला सकते हैं। कोई कहेगा मैं हफ्ते में नहीं खिला सकता, ठीक है जनाब, आपकी रेंज काफी कम है, अब 2 हफ्ते में एक मरतबा खिला दें। कोई कहता है मैं 2 हफ्ते में भी नहीं खिला सकता, मेरी रेंज इससे भी कम है, तो जनाब महीने में एक मरतबा ही खिला दो। कितने का खाना होगा? 200 का होगा, 250 का होगा। घर में नेट की केबल आपकी जो लगती है ना, वो 800-1000 की लगती है। टीवी की केबल जो आपके घर में लगती है ना, वो 250 की लगती है, 200, 250, 300, 400 अलग अलग इलाकों में। तो क्या महीने में एक गरीब को नहीं खिला सकते? अच्छा, गरीब को खाना भी खिलाना है
اور لوگوں کو ترغیب بھی دینی ہے. یہ ہے, اگر یہ کام ہم نے کیا, ہمارے رزق میں, اپنے رزق کی بات کر رہا ہوں, اپنی روزی کی بات کر رہا ہوں, اس میں برکت ہوگی. تنگی رزق سے ہم بچ جائیں گے. کب؟ جب ہم اوروں کو کھانا بھی کھلائیں گے اور اوروں تک یہ پیغام پہنچائیں گے, جناب کھانا کھلاؤ. یہاں میں ایک بات بتانا چاہ رہا ہوں. وہ بات کیا ہے؟ ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں, توجہ رکھیے گا. وہ گئے ہوٹل میں, ہوٹل والے کو کہا 10 فقیروں کو کھانا کھلا دینا, 5 فقیروں کو کھانا کھلا دینا. حلوہ پوری والے کے پاس گئے, کہتے یار صبح 10 افراد کو ناشتہ کروا دینا, 5. میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں, آپ نوٹ تو کریں, یہ جو ہم ہوٹلوں پر پیسے دے کے جاتے ہیں یا ہم حلوہ پوری والوں کے پاس دے کے جاتے ہیں, یہ کھلا کس کو رہے ہوتے ہیں؟ چرسیوں کو. سارے چرسی کھا رہے, بس یہی پیٹ بھر رہے ہیں. میں نے جمعے میں خطاب کیا تو ایک شخص نے غالباً کھڑے ہو کر کچھ اعتراض کیا. بعد میں نے معلوم کیا وہ کون تھا, پتا چلا وہ چرسی تھا. ظاہر بات ہے میری بات چرسیوں کو تو بری لگے گی نا, کیونکہ میں کہہ رہا ہوں یہ چرسیوں کو کیا کھلا رہے آپ. اچھا, میرا ایک جاننے والا ہے, 2 چرسی آپس میں بات کر رہے تھے, توجہ رکھیے گا. 2 چرسی آپس میں بات کر رہے تھے. وہ وہاں سے نکلا, پتہ نہیں کسی وجہ سے تھوڑی دیر ٹھہر گیا, بات کر رہا تھا. اس کے کانوں میں آواز آئی چرسیوں کی. کیا آواز آئی سنیے گا. ایک چرسی دوسرے چرسی کو کہہ رہا ہے, یار ابھی تک 3 ناشتہ میں نے کر لیا ہے. میری بات سمجھ رہے آپ؟ 3 ناشتہ ابھی تک میں نے کر لیا ہے. مطلب کیا ہے, ہم ان کو کھلا کھلا کر ہڈ آرام کر رہے ہیں, ہڈ آرام کر رہے ہیں. ان کو نہ کھلائیں آپ. ٹھیک ہے ثواب تو ملے گا, کسی کو بھی کھلانا ثواب تو ہے, لیکن ترجیحات بھی ہوتی ہیں, ترجیحات بھی ہوتی ہیں, یہ بات ذہن میں رکھیے گا. تو اب ہم یہ کھلا رہے ہیں, چرسی کھا رہے ہیں بھائی, مزے کر رہے ہیں, اور پھر ہماری بائک سے بیٹری بھی نکال رہے ہیں, اور ہماری گاڑی کے نیچے سے بھی بیٹری نکال کے چلے جاتے ہیں. پھر وہ سائڈ گلاس جو گاڑی کے ہوتے ہیں, وہ اب کرولا یا ایسی گاڑی میں 5-5, 6-6, 8-8 ہزار کے ہوتے ہیں, وہ اس کو توڑتے ہیں اور یہ 200 میں بیچ دیتے ہیں. 5,000 کا گلاس, 8,000 کا گلاس 200 میں گئے. تو ہم ان کو پروان چرا رہے نہیں, ان کو نہ کھلائے. کھلائے کس کو پتا آپ کو؟ آپ سفید پوش کو کھلائیں, جو سفید پوش ہیں. بہت سے لوگ ہیں آج بھی الحمدللہ ان کا ضمیر زندہ ہے. جو سوال نہیں کرتا نا, وہ لاکھوں میں ایک ہوتا ہے, یہ بات ذہن میں رکھے گا. ورنہ اچھے اچھے ہاتھ پھیلا دیتے ہیں اور دکھرے سناتے رہتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کپڑے صحیح پہنے ہوئے ہوں گے, آپ سے ملیں گے بھی صحیح, لیکن ان کے گھروں میں چولہا نہیں جل رہا ہوگا. آپ ان کو کہیں نا یار آپ سوال تو کرو, کہتا ہے دل نہیں مان رہا, دل نہیں مان رہا. بہت سے ایسے لوگ ملیں گے, آپ کہیں گے ہمیں کیسے پتا چلے, ایسے سفید پوش ہمیں کیسے پتا چلے. آپ کے ذہنوں میں سوال آئے گا. یہ آپ جن لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں نا, خود چیک کریں, آپ کو پتا چلے گا. آپ کے رشتہ داروں میں چیک کریں, بہت سے ایسے رشتہ دار ہوں گے جو سوال نہیں کرتے, شرم آتی ہے, نہیں کرتے. غیرت ہے, زندہ دل ہے. وہ کہتے ہیں لاہوری زندہ دل ہے. لاہوری زندہ دل ہے یا نہیں اللہ بہتر جانے, لیکن زندہ دل وہ ہے کہ جو بیچارہ محتاج ہے لیکن پھر بھی سوال نہیں کر رہا, کیونکہ اسے لگتا ہے میں بھیک مانگ رہا ہوں. ایک شخص کا ایک مسئلہ ہوا دوائیوں کا. میں نے اسے کہا میں یار کسی سے بات کر کے زکات سے کروا دوں. تو کیا بولتا ہے پتہ ہے مجھے, اس نے مجھے بولا نہیں مجھے زکات سے نہیں کرنا. میں نے کہا سبحان اللہ, تیری عظمت کو سلام. دل زندہ ہے, ضمیر زندہ ہے, شرم و حیا اس کے اندر ہے. آپ اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں, آپ اپنے دوستوں میں دیکھیں. آپ بلڈنگ میں رہتے ہیں, عمارت میں دیکھیں, ملیں گے آپ کو جو بیچارے سوال نہیں کرتے. خاموشی سے جا کر آپ کے ذہن میں ہو نا, ایک وقت کا کھانا کتنے کا بنتا ہے, 200 کا, 200 روپے نکالے میری طرف سے تحفہ. بتائیں نہیں یہ کیا ہے. آپ کو پتا ہے شرعی مسئلہ کیا ہے؟ اگر آپ کو لگتا ہے سامنے والا مستحق ہے, توجہ رکھے گا, سامنے والا مستحق ہے زکات کا, اور آپ اسے زکات کی اماؤنٹ دیں, اور یہ نہ کہیں کہ یہ زکات ہے, بلکہ یہ کہیں یہ میری طرف سے تحفہ ہے. مصنف بار شریعت نے واضح مسئلہ لکھا, یہ جائز ہے. آپ اسے کہیں یہ عیدی ہے,
یہ میری طرف سے تحفہ ہے, یہ میری طرف سے نذرانہ ہے, آپ کی زکات بھی ادا ہو جائے گی اور سامنے والے کی دل شکنی بھی نہیں ہوگی. یہ بھی تو سکھا جائے. اور سوشل میڈیا نے ہمیں کیا سکھا دیا؟ سوشل میڈیا کے فوائد ہیں تھوڑے بہت, نقصانات بہت زیادہ ہے. 10 راشن بھی جو بانٹتا ہے نا, 10 راشن, وہ تصویریں کھنچواتا رہتا ہے اور موویاں بناتا ہے, میں نے بانٹا, میں نے بانٹا. اپنے عمل کی تشہیر بھی کر رہا ہے. پتہ نہیں اب اخلاص ہے یا نہیں, اللہ بہتر جانے. میں تو کچھ نہیں کہتا, یہ تو بندے اور اللہ کا معاملہ ہے. لیکن آپ ذرا یہ غور تو کریں, کیا اس کی دل سکنی نہیں ہے؟ اس کی دل سکنی نہیں ہے؟ اس کے دل میں کچھ نہیں آئے گا؟ کیسے ہمارا ضمیر ہو گیا؟ زندہ ضمیروں کو مردہ ضمیر نہ بنائیں, سفید پوش کو دیں اور تھوڑا دیں اور لوگوں کے درمیان رغبت دلائیں. یہ ہو گئی آیت نمبر 18. اب آئیں آیت نمبر 19. وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا, اور تم کھا جاتے ہو میراث کا سارا مال جمع کر کے. یہ وہی آ گیا, بڑا بھائی کھا گیا, فلاں کھا گیا. اچھا, بہن کو تو پتا ہے آپ کو پہلے کیا ہوتا ہے؟ ورثہ ہی نہیں دیا جاتا. باپ مر گیا نا, کروڑ میں چھوڑ کے گیا, تو بھائی کیا کہتا ہے؟ یہ تو میرا ہے. بہنوں کے لیے نہیں ہوتا. بہنیں پھینکنے کی ہیں کیا؟ نہیں نہیں, یہ بھی خدا کی رحمت ہے, بہنوں کا حق ہے. ہاں, مردوں کی بنسبت کتنا ہے؟ ہاف ہے, آدھا. آپ کے اگر 2 لاکھ ہے, اس کے لاکھ ہے. آپ کے 10 لاکھ ہے تو اس کے 5 لاکھ ہے. اچھا, پھر بڑا بھائی بہن کو دے رہا ہوتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ میرا احسان ہے, دے تو دیا. تیرا کیا احسان ہے بھائی, یہ اسی کا حق ہے, یہ اسی کا حق ہے. ہم وہ بھی کھا جائیں. میں یہ نہیں کہتا کہ میں کھا جاتا ہوں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کھا رہے ہیں, لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ آپ کے ارد گرد ایسے لوگ ہیں, ضرور ایسے لوگ ہیں. میرے ارد گرد ایسے لوگ ہوں گے جو کھا جاتے ہیں. یہ رزق میں تنگی کا تیسرا سبب ہے. اب آئیں, رزق میں تنگی کا چوتھا سبب کیا ہے؟ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا, اور تم رکھتے ہو محبت بہت زیادہ مال کی. مال کی محبت کتنی ہے؟ الامان والافید. سب کچھ ہم نے مال کو سمجھ لیا. میں ایک بات بتانا چاہ رہا ہوں, مال ہے نا, مال فی نفسی ہی اللہ کی نعمت ہے. بارش کیا ہے؟ اللہ کی نعمت ہے نا. ہم کیا کہتے ہیں؟ یار نعمت ہے, یہ ہمارے لیے زحمت بن گئی, بولتے ہیں نا. تو مال بھی نعمت ہے, لیکن مال ہمارے لیے کب تک نعمت ہے؟ جب ہم حلال اور حرام کی تمیز کریں, ہم زکوٰۃ ادا کریں, رائے خدا میں خرچ کریں. یہ مال نعمت ہے. مال اب نعمت ہو جائے گا کیونکہ حلال اور حرام کی تمیز کر رہے ہیں. مال کی بنا پر نمازیں نہیں چھوڑ رہے, مال کی بنا پر جماعت نہیں چھوڑ رہے. اب اگر ایسا مال ہو تو سبحان اللہ, کیا عثمان غنی کے پاس مال نہیں تھا؟ تبھی تو غنی کہا جا رہا ہے. ابھی دن گیا نا, اتوار والا دن, 18 ذو الحجہ, میرے عثمان کا دن تھا, یوم عثمان رضی اللہ تعالی عنہ. بڑا مال تھا, اسی بنا پر تو کہا جاتا غنی. تو مال فی نفسی ہی اللہ کی نعمت ہے, لیکن حرام اور حلال کی تمیز ختم ہو جائے اب نعمت نہیں ہے. زکوٰۃ ادا نہ کرے اب نعمت نہیں ہے. مال کی بنا پر فرائض ادا نہ کرے اب نعمت نہیں ہے. لیکن فرائض ادا کرے, زکوٰۃ ادا کرے, رائے خدا میں دے, حلال حرام کی تمیز کرے, اب کروڑوں روپیہ ہو آپ کے پاس, یہ سب کیا ہے؟ اللہ کی نعمت ہے. فائدہ اٹھاؤ, اس میں کیا ہے؟ اللہ کی نعمت ہے, اللہ کی بارگاہ سے برکت ملی ہے. جیسا کہ حضرت عثمان غنی کے پاس تھا, حضرت عبد الرحمن بن عوف ان کے پاس تھا, حنفیوں کے امام اعظم ابو حنیفہ ان کے پاس بھی بڑا مال تھا. تو یہ جو مال ہے نعمت ہے. اس سے دعا یہ کرے, مولا جیسا مال تو نے عثمان غنی کو دیا, جیسا مال تو نے عبد الرحمن بن عوف کو دیا, جیسا مال امام اعظم ابو حنیفہ کو دیا, کاش ایسا مال ہمیں ملے, ایسے مال میں برکت ہو, ایسا مال ڈھیر سارا ہمیں مل جائے. تو قرآن کہتا ہے وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا, اور تم رکھتے ہو محبت بہت زیادہ مال کی. یہ 4 اسباب تھے.
रिज़्क़ की तंगी के। अब फैसला हमने करना है कि हम क्या करें। हमने इन बीमारियों से इज्तिनाब करना है, इन अमराज से एराज करना है। फिर देखिएगा, फिर रिस्क तंग नहीं होगा, इंशाअल्लाह रिज़्क़ के अंदर कसरत और बरकत होगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है, ए मालिक, ए परवरदिगार, हमें दीन की समझ अता फरमा। सुनो सुनो अल्लाह का कलाम क्या कहता है, उठो उठो कुरान का पैगाम क्या कहता है। सुनो सुनो